Hola, muy buenas a todos. Vamos allá. Vamos a seguir nuestra aventura. A ver. Vamos a ver qué hacemos. Estamos un poco perdidos. Vamos a ver. Vale. Vamos. Vamos con Dolores. Teníamos libro de pista. Un momento. ¿De dónde tengo el filtro? Ah, mira. Cuidado. Espera, creo que lo tiene este. Vale, ok. Tiene este, llévaselo. Llévaselo a Dolores. Creo que servía para eso. Dar. Código rojo. Thanks. Sí. Vale. Y el repelente. Voy a darle el repelente también a modelo. Thanks a lot. Ahí está. Vale. Güey. Dolores. Vamos. Ahora tenemos el filtro. Usar. Código rojo con. Tipo de pista, ¿no? Ahí está. Hombre, mira. Lo podemos leer bien. Ron James, recién diseñador de aventuras construcciones, ha afirmado que estas van a continuar y que la hora de añadir gráficos pronto pasará a la historia. Bueno. Sí, claro. Principio de Colossal Dungeon Cave, el camino del este conduce a una muerte segura. Ve al oeste y mira alrededor. No hay mucho que ver, pero te des cuenta ahora mismo. Como ve que los diseñadores escondieron algo que nadie ha encontrado nunca. Y hacia el oeste entrarás en una sala donde hay un rayo de luz. Se han preguntado el significado de la luz, su relación con la historia que cuenta el juego. Aviso, en la sala de los robots escribes la palabra secreta de depuración. Alaka. Skun. El juego se cerrará y tendrás que esperar a que el ordenador se reinicie. Vale. Vale, bueno, tampoco es que fuera. A ver, vamos a ir. Vamos a recorrernos las calles estas. Porque poco falta aquí. Tenemos que ir a la. Tenemos que coger algo. ¡Hey! Duque Nukem. Hey. ¿Qué tal? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hostia! Free pizza coupons. Vales para pizzas. Pizza. You want a free pizza coupon? ¿Tienes un vale para una pizza? Wink, wink. ¿Gratis? Guiño. What's ¿Para the qué es el deal vale with de the la pizza pizza? coupon? You want a free ¿Es pizza un vale para pizza coupon? gratis? Wink. Okay, Guiño. but Ya, pero ¿qué what- consigo? ¿Un vale? Ay. Vale. what's ¿Para the qué te deal? vale? Want a ¿Quieres un free vale? Okay, Vale, ok. Bonito nice disfraz. costume. Thanks. It Thanks. protects Me me protege from de the las signals. señales. Vale. ¿Nos Do we know conocemos? Wait a Espera, second. cara me suena. You look familiar. ¿Viste Química conmigo en primera? What's your name? ¿Cómo te llamas? Dolores. Dolores. I know who you Ya sé are. quién eres. You're Dolores Eres Edmund. Dolores Edmund. You and your uncle Chuck. Tu tío y tú were working on a trabajabas en un mind rayo de control control ray mental to que remove anula our la free will voluntad before he antes de que él died. falleciera. ¿Qué? What? Don't play No dumb te hagas with la me. tonta I conmigo. know you put bugs in our Sé que pillows. metíais You'll microchips. never take me alive. No me atraparéis igual. Ah! Coño, se fue. Vale. Ir a panfleto. Vale. Looks like a pizza Haz un flyer. panfleto de pizzería. Coger panfleto. $20. Vale por peli del Cinetrón. Hombre. Mira, esto me valdrá para el Cinetrón. Por pizza del pueblo. Única. Venga a la reunión secreta. No toques la valla eléctrica. Clave 244300. Me supongo que me quedará el vale, pero voy a apuntar eso por si acaso. 244300. 00.
Vale. Muy bien. A ver. Mira, tenemos aquí el Cinetron, el Movitron. A ver si usamos panfleto. ¿Ahí? ¿Ah, sí? Sí. Mira. Ah, a Betamax Una tape. cinta Betamax. Coño. Mira eso. It's a Betamax tape that I Una cinta can't Betamax watch que no puedo ver because no porque no hay Betamax reproductores players Betamax exist en in este this pueblo. town. Blazing Saddles by Mel Brooks. Ya está I montado. loved it. Calientes but de Mel Brooks. not Me so encantó, sure pero no about sé the qué ending. pensar del final. Vale. Bien. Qué guay. A ver. ¿Qué más? ¿Qué puedo ir por aquí? It's a Betamax tape that I can't watch because no Betamax players exist. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? You can just return it in the Movietron when you're done. Enjoy! Puedes devolver al Cinetron cuando termines. Vale. Ok. He doesn't want it. No, está para mí. A ver. Este es mi mapa. A este. Y a la este. A ver, podemos. The monkey Pero paw algo más. knows. No way I'm touching that. A ver. No Oh, way mira. I'm touching that. Ya. Muñeco. A ver, muñeco. A mysterious force must be permiso de holding uso it in rectangular. place. No. ¿Qué es esto? Todos son libros. Los libros creo que no. Don't touch the books unless No. you know what you want. ¿Y la cabeza? Ver cabeza. Oh. Mirar cabeza. Pretty Una disgusting cabeza bastante head. repugnante. There's Tiene a la small etiqueta name pequeña. tag. Cabeza del Set the navegante Ship. navigator head. Mirar cabeza del Ugh, navegante. smells awful. I'm already holding it. La llevo conmigo. Vale. Ugh, smells awful. Esto. Creepy. Y esto. Welcome to the Thimbleweed. Digo, Goodbye, no Madam me dice Marina. nada. Come back anytime, O Dolores. sea, me llevo la cabeza. Vale. Vale. Adiós. Adiós. ¿Para qué puede servir la cabeza? Textura. Este lado. Vamos por este. Hello, Agent Ray. I hear you're trying to get. It's your patriotic duty to help the feds. Help us, and we might return the favor. I can't Sensación help de but que feel Willy es Willie is inocente. innocent. The murder boy is going to swing. Nothing you Asesino can irá do about directo a la it. horca. No hay nada que pueda hacer. I need to. Ok. A ver, teníamos el libro activado. Espera. Ahora que se me ocurre. El payaso. Eso está aquí. No, y no hace nada. Aquí pasa gente por aquí. El fantasma. Se me ocurre, teníamos el libro arriba puesto. Debo ser el único. ¿Qué le faltaba? Solo visitar la tumba y huir. Vale. Tenemos el libro puesto. Este puede hablar con el libro.
Mumbo jumbo. Patatín, Mumbonius patatán, jumbonius. patatinos, patatán. Let me visit my Quiero dead visitar a mis relatives. amigos. Uy. Bien. A ver, Looks like Chuck got a parece tune que to fit Chuck his se hizo ego. una tumba a la altura de su ego. Vale. Interruptor. El sarcófago. Where's my sarcophagus? ¿Dónde está mi Why does sarcófago? brother ¿Por qué mi hermano Chuck get Chuck one tiene and I uno don't? y yo no? Maybe it's because no Vale, one found vale, my no body. puedo salir de aquí, ¿no? Muchas interruptor. Y podemos abrir la puerta. Hablar con sarcófago. You never respected me, Chuck. Respetaste. A ver. Sarcófago. Dolores No. didn't want to run your stupid factory. Vale, ahora está abierta la puerta. Este. Vale, solo tiene que huir al más. Where's my sarcophagus? Maybe it's because no one found my body. Oh. You never respected me, Chuck. Nunca me respetaste. Vale. Hablar. Just... I had good ideas if you would have given me a... No puede, no puede. Tampoco lo puede. You're a bully Congelar no and sirve a de nada. tyrant. Espera, a ver, ¿quién tengo? Ver con Dolores. Lo que tiene el payaso. ¿Cómo se llama el payaso? O no, creo que no quiere entrar. I am not. No, este pasa el cementerio, pero 10. Vamos con Dolores. Cementerio. La fantasma ahí, vale. Vale. It's Uncle Chuck's sarcophagus. Hope he's resting well. It's much too heavy to open, and I don't think I'd want to anyway. Conseguir la llave. Ah, mira. Vamos al polvo. It's a big electrical knife switch, straight out of Frankenstein. The switch is stuck. It seems to have been The switch is stuck. It seems to have been recently welded into place. Tenemos aquí. I don't want to play games with my starship now. Ugh, smells No puedo awful. usar esto. Usar cinta con sarcófago. It will only work in the non-existent Betamax player. Que no. Mirar panfleto de pizzería. Y es que solo hay sarcófago y el interruptorio. Este. El cementerio también. Espera, pues déjame mirar otra cosa. Esta. A ver, teníamos Main Street. ¿Dónde está el hombre este? Vamos a mirar.
La radio, un momento. La radio. The radio La is radio está turned encendida y on and tuned to sintonizada a 198.7 FM. 198.7. I can't turn it off. Opa, The le knob is falta el missing botón. and the radio's bolted to the cabinet. The sheriff left it on as a form of Le torture. falta el botón, dice. Pero tengo que It doesn't encontrar un work on botón. Encontré un botón en algún lado. Just a bunch of files. Vale. Vamos al cementerio. Sounds like Ah, we que all todos queremos want. entrar en la I puerta. need to Sí, find sí. out what. Maybe if we work together. Totally. I Las have my dudas sobre doubts que about Willy sea el Then why homicida. did you arrest him? Sí, lo arrestó. All the evidence Todas las pointed pruebas to apuntaron a him. él, pero algo no It feels encaja. wrong. Any idea? They've been around? These Este pueblo se ha towns. vuelto Have lo you más been here raro. before? What I mean is, never mind. Do you like? Yeah. Well, thanks for chatting. A ver. It's much too heavy to open. And I don't think I want to anyway. Mm, It doesn't work on that. It's my speck of dust. Vale, vamos a ajustarlos a esto también. Cementerio. Hello, Agent Ray. Program any Bueno, new nuevos simuladores de murder simulators. asesinatos. I don't program murders. Whatever you. No es como que. Vale, pues, That's quite a voy a large sacar un buen pellizco de I'm inheritance. ese. sure Lenore will get most of it. No estamos intentando entrar a We're both. I Sí. think Will. Is Para no es programming. difícil. if you have a logical Falta una mind, mente lógica, it's no not está too. muy- I heard. Not really. You just need to be engaged, but that's 20 years away. I stopped caring. I would. Vale, 3D. Vale. Bye. Bye. A ver, esto tampoco quiere It's abrir much ese too arco. heavy to open, and I don't think I'd want to anyway. Mm, It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Vale, pues están todos aquí los que quieren entrar aquí. A ver. Espera un momento. Flowers left over from a funeral. Si se pone a aullar. Dolores didn't want to run your stupid factory. My toys will never get made. I had good ideas if you would have given me a chance. Vale. Podemos volver al portal. Y... en la sala secreta. Voy a ir al más allá. Mumbo jumbo, mumbonius, etc., etc. Vale, este siempre puede volver hasta aquí. Porque tenemos el libro ahí. Vale, vale. Podemos entrar. ¿Qué es lo que pasa? Hey, new ghost, I told you. Can I ¿Este please cristal? have the Not a chance, new. The crystal behind me has. hypothetical? Well, you're. No lo vas a conseguir. Okay, and you. Vale. Bye, Xavier. Sorry for bothering A ver, you. hablo otra Hey, vez con él. A ver, Can I please? Not a chance. The crystal. Hypothetical. Well, you. digo gas. Okay, and you'd be. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Stay away from my crystal. Crystal. The crystal is impervious to your pathetic attempt at chilling. You'd barely stop ice cream from melting.
Stay away from my crystal. There's no water to splash. Great view. Oh. No. Vale. A ver, ¿qué? La cabeza. Ugh, smells awful. It's much too heavy to open, and I don't think I'd want to anyway. It's called Levo's Bear Repellent. When you have this, you don't need to bear arms. Mm-hmm. Tengo una cinta beta. A ver, vamos a ir a la mansión. Y no había nada. Aquí podía... No, eso ya lo usamos. No podemos hacer nada más ahí. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing Y siguen lookup system. estando estos, It uses no the Spewy podemos... decimal system to catalog books. Have you paid? We need. Would it kill you? I was. Oh! I think... Don't let the door hit you on the way out. Dolores, if you leave. Vale, no podemos hablar con él. Tenemos la cabeza. Diggin'! Nuestra habitación. El ordenador. I don't want to pick that up. Usar panfleto. That isn't going to work. No, el panfleto ya lo usamos. Lo que sirva. Bueno, espera, está la clave esta. Opinión secreta, no sé dónde. ¿Qué más? Trofeos, libros, tubo. ¿Tubo? It's in here pretty tight. I'd need an Vale, LFG eso está todo, pero no es 1982 para tube eso, puller. ¿no? It's a special tool to remove vacuum tubes in the sé, TX sí, and AT class. ¿Vamos a por nuestra tabla? No. I don't want to pick that up. ¿Para qué? Vale, espera, déjame ir a la habitación del tío. Nuestro tío. It's Uncle Chuck's check register. Cheques. I'm not going to carry this big checkbook around. Cuadro. ¿El cuadro es? Uncle Chuck was always very Pregunto touchy porque era about muy this quisquilloso painting. con este cuadro. Wonder Pero why. hay algo en el cuadro. Tirar de cuadro. ¡Hostia! Míralo. Sensor dactilar. It's a fingerprint reader to Por de open the huellas safe. que abre la caja. It only works with Solo Uncle funciona Chuck. con la del tío Chuck. Vale. Perfecto. ¿Dónde tenemos? Tenemos un diario aquí del tío Chuck. ¿Dónde las huellas del tío Chuck? Solo que... Too bad Uncle Chuck never finished working on him. It's a defunct robot prototype. Vale. No. Vamos a ir otra vez al cementerio. Vamos a ir todos. Ahora, si le damos
El diario. Happy to help. Huellas. Cogemos a este y usamos de huellas con diario. I don't want to waste the powder on that. Y de huellas con sarcófago. I don't want to waste the powder on that. Tampoco. La cinta adhesiva. Diario. Nah, must be a better use for it. A ver, pues usar cinta adhesiva con I'll de keep it huellas. outside of the kit. There's a fingerprint brush, plenty of fingerprint powder, Pero but it's falta la missing the cinta. fingerprint tape. Lo tienes aquí, cabrón. Huellas con I'll keep it outside of the kit. cinta I'll adhesiva keep con it diario. outside of the kit. Entonces, diario. Tenemos el diario de Jack. Si no quieres sacar una huella, We need this for agent business. no quiere dárselo. Así We need ponerlo. this for agent business. Y aquí pues Thank you. entonces quédate con él. Otra vez. Un botón. Vamos a ir todos a la fábrica. Ah, no, espera, banco. Coño. No, este no. Pues la policía. El banco. Tenemos al tipo este. No nos quiere abrir. Hello, No nos Safety quiere dar la First llave de la Savings. fábrica. Your money is in our hands. Mm. Lámparas de que papá. El reloj de papá. Entrar en la fábrica. Sí, lo que. Polvo, sí. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is this an obscene phone call? These obscene phone calls are getting annoying. How can I help? Goodbye, Mr. If you ever need savings or loan advice, feel free to drop by. No sé cómo hacer que. Vale. El payaso. Vete a la fábrica tú. Espera un momento. Esto tiene el proyecto. Vamos a ir también a la fábrica. Si le damos... ¿Le podemos dar el proyecto al payaso? Ah, sí. Así. ¿Le podemos dar la cabeza? Great. More. También le podemos dar la cabeza. Miras panfleto. Usar panfleto con... That isn't gonna work. Pero bueno, esto... Pizza, bebé, vale. Pizza. 443. Eso será el número de teléfono. La mujer. The cell phone has Tiene no cover. reception. Vale. Vamos. Al hotel.
Parece que no. A ver, aquí había un... ¿Dónde estaba el listing? En B. Estaba en B. Listing... Está. A ver, Thimbleweed. Pizza. Pizza como tal no está. Y el folleto... En la reunión secreta no toques la valla eléctrica. Espérate. The future used to be a wonderful thing. That isn't gonna work. ¿Y dónde es la reunión secreta? No. Vale, espera. Cabeza del navegante. Espera, me falta ir a... La espesura. ¿Servirá para eso la cabeza? Para encontrar algún camino. Pretty disgusting head. Oh, there's a small name tag. Sep What's the that number? Navigator's head. It's a puddle full of muddy water. Pretty disgusting. Hostia. ¿Me manda a ir para arriba o qué? Para ahí. A la izquierda. A la derecha. Para arriba. Izquierda. Arriba. No. Igual lo estoy haciendo mal, pero no. Repelente para osos. Ahí hay como un oso en las esculturas. No sé. Espesura. Vamos a darle el repelente. El ranzone. More? Estupendo, más pip pip. Vamos a mirar otra vez. Usar. This smells like bear crap. Voy a zurullo de oso. No, por aquí no, tiene que ser por la otra. Vale. Para arriba. Vale. Otra vez para arriba. A la derecha. Otra vez a la derecha. Para arriba, pues será para el otro, para arriba, ¿no? Derecha. Para arriba. Y volvemos a salir otra vez. Pues entonces.
Podemos ir por el mismo. Es para reparar. Arriba tenemos este o este, ¿no? Por aquí. Está girando totalmente. This smells like bear crap. No se sabe. La pomada para el picor. Aquí es la reunión secreta, ¿o qué? So much for better. Ugh, pretty disgusting head. Well, there's a small name tag. Sep the Navigator's head. That isn't gonna work. Stop! No. Ugh, smells off. It's the official Ransom the Clown candy barfer. It's supposed to dispense one piece of candy each time you use it, but it emits deadly sparks instead. Un chispazo letal. My old circus poster featured the amazing Ransom the Clown. Vale. Sigue girando sin... Ugh, pretty disgusting head. Well, there's a small name. I can't push that. Here, take this. I'm Vale, tired vamos a of darle carrying it esto here. todo. You're not carrying enough. I'm tired of carrying this. Vamos a hacerlo con Dolores. That isn't going to work. I don't want to do that. It would make it look red. It will only work on the non-existent Betamax player. Ugh, smells awful. Ugh, smells awful. Pretty disgusting head. There's a small name tag. Sep the Navigator head. I've known Willie. I'm just glad they didn't. Willie engraved my math trophy for me. Yeah, he engraved my trophies too. That was so. I hear you. Yeah, your uncle stole something of mine. I really want it back. I just want to find out what happened to Uncle Chuck. Your uncle. Ver cómo te maldecía me Seeing traumatizó you de por curse vida. scarred me for life. Oh, now you're just being dramatic. Between all those sobbing people and Madame Marina's curse, I still get nightmares. Well, how do you think I... That witch ruined my career, and now I can't even afford to buy makeup remover. Is it Well, I think you probably deserved it. you? I need to go. No. Y uno, dos. ¿Y por qué faltan?
38. Es ese número. Este película de espacio que varios no para de citar. Vale, entonces ¿con quién tengo que hacer esto? El fantasma. Mumbo jumbo. Vale, fantasma. Se puede largar por aquí. Some weird power is keeping me close to the portal to the Vale, hotel. no puedes I can't get por over aquí. there. Where's my sarcophagus? Why does Brother Chuck get one and I don't? Maybe it's because no one found my body. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Fábrica, espesura. Evening, Ransom. I think I'm over my... Like that? I hear maybe... You think I haven't? Just... Fine, but hands off my... Must be fun living... Yeah, barrel of... Except that place smells like a barrel full of... What do you think? He tried to screw me over. Sounds like you blame... Really? That's great. Any idea what this... No, but I can't... Nice talking... Off. A ver. Cojo a la niña y le damos. Happy to help. Le damos también. No sé, completo. Thanks. Thanks. Oh, I love carrying stuff. Vamos a la cinta también. Oh, I love carrying stuff. It's a can of poopsie. Le damos Happy to help. también. It's a business card for a lawyer. Brant Ballowick, JD. Legal problems? Don't worry, we'll screw him for you. I'm in the phone book. Hey, he was Uncle Chuck's lawyer. A ver. Con este. Vale. No tenemos el repelente. Por favor. A ver qué pasa con la cabeza. Sin repelente. Hostia. Honoring past adventure Ahora gamers who jugadores have de reached aventuras. this Ahora spot desbloqueado. without Tesoro a enterrado. shovel and need to load a save game. Y tienen que cargar una partida. ¿Eh? ¿Cómo? Honoring past No, adventure juegos de gamers aventuras who have reached pasadas que this llegaran a spot este without a punto sin una shovel pala y need tienen to que cargar load a una save partida. game. Me cago en todo lo que sea. It doesn't work on that. It will only work in the non-existent Betamax. I don't want to play games with my starship now. Ugh, smells awful.
I want a free toaster. Tira. It says, "Here Y lies hace a un treasure tesoro de of gran great valor. value. Cava si te Dig if you atreves, must, pero no te but do quejes not si luego complain te if llevas it's un not chasco. what you expected." Vale, tengo una pala, así que... It doesn't work on that. The map is useless in this forest. Vale. I don't want to pick that up. I don't want to waste the powder on that. I don't want to waste the powder on that. I don't want to waste the powder on that. Vale. De hecho, nadie tiene una pala, ¿no? No, nadie tiene una pala. Tal. Vale, vale. Vale. Oh, I love carrying stuff. El diario Happy to help. al hombre también. Vamos. Vamos a leerlas todas. Pero no, Fascinating. no dice nada más. A ver, si ahora vamos con la cabeza y el repelente, llegamos al mismo sitio. No, aquí es cualquier sitio. Yo creo que si tenemos el repelente no llegamos a ningún sitio. Esto está dando vueltas sin sentido. Vale, a ver. Dar. Thanks. Vale, ahora volvemos sin el repelente. Ahora vuelvo a dar vueltas sin sentido. A ver, hacerlo otra vez. Arriba. 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 Derecha. Izquierda. Vamos para la izquierda. Sigue siendo para arriba, pero me vuelvo a llevar aquí. Y como antes llegué. ¿Eh? Se puso loca. Está difícil llegar, ¿eh? Ugh, smells. Por aquí.
Solo loquísima otra vez. Están las frambuesas. Me decías por ahí. Y ahora por aquí. No te pusiste todo loco otra vez. ¿Cómo llegué antes? ¿Me lo quieres explicarme? ¿Qué? A ver, Dolores. Vale. Vamos a dárselo a la cabeza. What the? You can't carry this. Tipo no para de... Great. More. ¿Y el diario? You. Y le podemos dar de todo. Vale. Sí, con el payaso. Ugh, smells awful. Ugh, pretty disgusting head. Oh, there's a... No, tío. Por aquí. Ahí está. This smells like bear crap. That isn't gonna work. That doesn't seem to work. Claro. That doesn't work. That doesn't work. I can't reach that. That doesn't seem to work. I can't push that. I can't pull that. Vale. Cuando estamos aquí no podemos cambiar a nadie. Deberíamos conseguir una... Esto... A ver. I think I'll wait for the movie.
Vale. Tendremos que salir. Ah. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? I'd like to order 2 pizzas to go. I think you have the wrong number. This is a bank. Now, goodbye. ¿Y cuál es el...? Es que no sé cuál es el número de la pizzería. A ver. Reunión secreta, no toques la valla eléctrica. 4 4300. Si es el 4300. No existe. Vale, pues vamos a darle todo esto. Carry this for me. Panfleto Here, take también. this. I'm tired of carrying it. Dale el referente de ojo Carry this también. for me. El diario de Chuck. Dáselo a Dolores. You take this for a while. La nave espacial, la cinta It's a Delta. Betamax tape that I can't watch because no Betamax players exist in this town. Blazing Saddles by Mel Brooks. Ha, I loved it. But not so sure about the ending. Kikipal, vista. Vamos por aquí. Estoy perdiendo. It's a locked gate. Era la emisora de radio. It says PhoneTron 3000 for when you need to handle hundreds of phone calls. No way am I climbing that. No. No sé dónde puede ser la reunión secreta. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? He doesn't want it.
El hotel. That isn't going to work. He doesn't want it. Do you need some cosplay advice? I'm not cosplay. Whatever you say. See you later. Hi. I don't read. Okay. No leo cómics. I don't No know. sé qué Okay. vende. Goodbye. That isn't going to work. Pew, pew, pew! Pew, pew, pew. Not to be a... That isn't going to work. El rollo este. Va, el fantasma. Last week. Shush. My favorite show is on. Doctor, I love you. Shush. My favorite show is on. I'm right here. Pew, pew, pew! Is Ray looking over my shoulder again? Pew, pew, pew! That feels as cold as space. Chuck is not perfect. Pew, pew, pew! Books on UFO, animation, and puppies. Pepi. A ver. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Is there a way to get away from Xavier? He doesn't let us do anything. I'm scared he'll lock me in the basement again. But you should try standing up. I hear that works if you can follow through. Is there a... He doesn't... You should try... See you soon, Virgil. Mm, The glow makes the cake look delicious. Apparently, you can win. It's turned on. está encendido, ¿vale? Encendido, pero no. Looks fine to me. I get no satisfaction from chilling objects when no one is around. I'm not going to do that because I value my ears. That feels as cold as space. Tanto frío como en el espacio. Pew, Vale. pew!
There's no water to splash there. The effect would be better if someone was using it. It's still showing December 1986. I guess they couldn't afford a new one for 1987. I feel like something other than the Hotel Tron 3000 is watching me. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Completo, necesito un botón. Figurines are not a... Pew, pew, pew! Starships! Hope you feel... Think you will not find better starships in a bottle than these. I can't imagine why I would want to talk to him. Not sure what I'd talk to them about. Espera, vamos. Dolores. Dolores. Hello, I'd like How's been in this town? Well, how else? I'm going... Goodbye. Dolores, puedo hablar con este hombre. Ugh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. Pew, pew, pew! Oh, cutting-edge computer technology. It's a puzzle dependency chart. The secret to adventure game design. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Pew, pew, pew! A ver, espera. Mirarlo. Ah, no, espera. Voy a mirarlo con el... Hi. Anything? I'm selling comics. Goodbye. I'm trying not to be convinced into buying any more. Pew, pew, pew! I don't want to pick that up. I don't want to pick that up. Do you need some cosplay advice? What brings you back to... I need you to read. Chuck never paid me to... My fee was $15,000, and I didn't see a cent of that money. I'm sure he must have paid you. It's not like Uncle Chuck to forget something Seguro que me like pago. that. Unless I see proof, I won't believe it. How else can I help you, Dolores? Bye. See you later, Dolores. He doesn't want it. It's a business card for a lawyer. Brant Ballowick, JD. Legal problems? Don't worry, we'll screw him for you. I'm in the phone book. Hey, he was Uncle Chuck's lawyer. A ver. Oferta de pizzería, das Thanks a lot. lavadores. ¿Te puedo conseguir una pala? Dolores. Vamos a ir con Dolores. I don't need any more hints, do you? A new Coke vending machine. This WC-67 tube is in perfect condition. It's a special tool to remove vacuum tubes in the TX and AT class. It won't work on that size tube. It's for a TX1138 size tube,
That's a WC-67. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. What's with all the heavy breathing and moaning? I need to keep them on long enough to trace the call. He doesn't want it. Hello, Safely First Savings. That isn't going to work. Are you coming on to me? These obscene phone calls are getting annoying. He doesn't want it. It is. How can I help, Miss Edmund? Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Excuse me, Miss Edmund. It's the key to my uncle's factory. I just need... Miss Edmund, we take our trustees. You know the factory is in probate. Hey, ¿cómo piensas? A ver. Hello. He doesn't want it. What's with... He doesn't want it. These obscene phone calls are getting annoying. It's a small wooden animal figurine. I can't push that. I don't want to pick that up. I can't pull that. The bar's gone. And so is that fun cow ride Uncle Chuck always took me on when I was little. Hello, Dolores. I'm not sure. That's okay. I know time. I think... Bye, Dolores. Bye, Natalie. Bye. That isn't going to work. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. It's all out of tape. Hi, Dolores. You back? It's Come back soon, Dolores. Nada. nothing in there but charred trash. No queremos ver. No hacemos nada, creo yo. Please. Hello, Agent Ray. I hear you're... It's your page. Help us, and we might return. I can't... The murder boy. I need to go. Hola, Dronger. Practicaste lo suficiente para avanzar. Algo he avanzado, pero ahora vuelvo a estar medio atascado, no sé qué hacer. Tengo diario, tengo... Conseguir que el abogado lea el testamento. El abogado ni puto eso. Está en la fábrica. La llave está en el banco, pero el tipo no... Igual que le ha pasado a papá. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tube Town. How can I help you? I have to go now. See you soon. A ver. She doesn't want it. ¿Qué dirás?
I grew up playing this game. It's why I wanted to be a game developer when I grew up. It says, Tokentron 3000 is guaranteed to dispense exactly 1 token each and every time. A maximum of 12 tokens allowed in... Autobuses, no pinto nada aquí. There's no path beyond this point. Looks pretty dark down there. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Popopsi con la planta antropo. It looks hungry. Parece hambrienta, I pero don't no have me an sobra extra ningún finger dedo. though. Wanna buy a fine leather jacket? Yeah. Bueno, voy a adobar la costilla. Perfecto. Let me know if I can help you find Hasta ahora. anything. I don't want to pick that up. No quiere lotería. Además puedo ir con esto. Ya estuve... hacia el puente. Gross. I don't want to go in there. Tengo melofobia. I have melophobia. The trail ends here at this huge rock wall. Pues nada. Esta mujer podía ir al circo, ¿no? Sí. Vale. It's an old, moth-eaten trampoline. No way am I jumping on this old trampoline. I'm not touching that. Vale, no vas a tocarla. Del camerino. I don't want to go in there. It smells really... I'm not going in there. Tampoco quiero I entrar still get the aquí. occasional nightmare from the last time I was inside. It's an old... That's where the Midway used to be. Now it's our garbage. Vale, tickets. Vale. La mujer puede ir al circo, ¿no? Sí, pero creo que no puede entrar. It pains me greatly, but the clown's right. I can't enter private property without a warrant. It says no feds without a warrant. Vale, estos dos no pueden entrar. Bueno, no puede entrar a Dolores. Bueno, y el payaso, por supuesto, pero... Payaso, a ver, ¿qué tal? Venga. I need to be higher to jump on it. Pero más alto. That's too far to jump from here. I need to be higher to jump on it. I need to be higher to jump on it. Ah, sí. I glued them to the table so no one could steal them back when I thought they were real gold. After 10 years, looks like it worked. That still doesn't work. Nada. No se puede quitar. Ahí está. Well, at least I tried. Colarme en la fábrica, pillar la llave. Permotas de polvo, vale.
Empty and pretty disgusting. No, espera. Esto, a ver, empujar cama elástica. Ahí está. Cama elástica, ahí. That's as far to the right as I can move it. I'll have to pull it to move it to the left. Así me pongo aquí. Usar cama elástica. You! I'm not gonna jump on that without a spotter. Pienso. First. Seguridad ante todo, sin que nadie me vigile. A ver. The padlock? I've known. I need to go. Vale, te estoy vigilando, así que. No way am I jumping on this old trampoline. Ahora te está vigilando. A ver. A ver, cámara. Este. Boing. Boing. ¡Ah! ¡Mira la nota! Too far to reach. Vale. Empujar. Cámara. Un pelín. Vale. Ahora. Hacer cama elástica. That's too far to jump from here. Vale. Y vamos con Dolores. Empujar cama elástica. Aquí. Usar. Hey, spotter, you're too far away. You want me to break my neck? Be careful. Okay, cuidado, ¿vale? here I go. Almost not while I'm jumping. Almost got the too far to reach. Too far to reach. Too far to reach. Too far to reach. Ah, vale, vale. Igual es al revés. Vamos a ver. Vamos. That's as far to the left as I can move it. I'll have to push it to move it to the right. Usar cámara. A ver. Got it. Not while I'm jumping. Ya está, ya tienes tu. Perfecto. It's the final missing page from my joke book. Got the page stuck back into the joke book. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind hand. Perfectas condiciones, salvo por la caca de Haster. Perfecto. Vale. Colarse la fábrica, pillar la llave de la fábrica. Vale, he avanzado un poco. Por lo que, claro. Dolores tiene el concepto. Si le damos Great. ransom. More. I need to be higher to jump on it. Vale, vámonos. Hello, Safely First Savings. Your money. That isn't gonna work. Are you coming on to me? That isn't gonna work. I can get them to stop calling. That isn't gonna work. I can't use it here. He doesn't want it. No quiere eso, ¿no? Cuidado, dos.
Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? I'd like to order 2 pizzas to go. I think you have the wrong number. This is a bank. Now, goodbye. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Yes. No, you're not. The obscene caller makes a lot of filthy noises and now, goodbye. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is this an obscene phone call? These obscene phone calls are getting annoying. Llamadas de cochón. Vale. Excuse me, Mr. Clown. I don't know what things are like in the circus world, but you can't just stroll in and take things. Now, sir. Please don't make it. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is this an obscene phone call? It's a small wooden animal figurine. That doesn't seem to work. It's my joke book in perfect condition, if you don't mind hamster crap. It's my joke book in perfect condition, if you don't mind hamster crap. It's my joke book in perfect condition. That doesn't seem to work. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Give me 2 pizzas. I think you have the wrong. This is a bank. Now, goodbye. Pizza. A ver, pulsar. Sería con... That isn't gonna work. No funciona. Si llamo la radio, ¿qué pasa? La radio está... ¿Qué anda? Va. I don't trust you. All circuits are busy. Please try again later. Banco. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? I'd like to open an account. I don't believe you. Please stop wasting my time. Now, goodbye. Falta...
Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Whoa. Is that you again? Mo. It sounds like you, but I'm not sure. I'm almost certain you're the same obscene caller as before. Shriek. It is you. That's right. Keep it your moaning. I'll get you. Keep talking. I've almost traced you. Hostia. I know where you hid your money. Venga. Ahí está. Mo. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ahí lo tengo, que se da la vuelta. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. No, de momento no. Lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Are you coming on to me? Ugh, they hung up. Hey. Excuse me, Miss Edmund. What are you doing? I almost had them. It's the Miss Edmund, you know the fact. Vale, vale. Quieto. Dash. Vale, vale. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Whoa. Is that you again? Mo. It sounds like you, but I'm not sure. I'm almost certain you're the same obscene caller as before. It is you. That's right. Keep it your moaning. I'll get you. Keep talking. I've almost traced you. Rattle, rattle, chains. Moan, huh? That's right. Keep it up. Adiós. Me voy. Me voy. Moan, huh? Me voy. Tengo la llave de la fábrica. Perfecto. Quietos, quietos. It's a key. It says Fábrica de Pellet almohadas. Factory. Guay. Momento. Vamos a ir a la fábrica. ¿Fábrica? De todos modos, vamos a ver. Dolores, vamos a ir con este también, que tiene aquí. Así con todos ahí de repente. Payaso. A ver, Dolores. Usar llave con candado y The key fits. la llave encaja. Ahí, ¿no? Perfecto. Igual que la pasada, papá. Era en la fábrica. Coger mota de polvo. ¿Cuántas me quedan? 11. Esto. 2, 5, 5. Usar máquina de fichar. Espera. Esto es lo de la pizzería, ¿verdad? ¿Quién tiene el folleto? Lo tiene. Open an account today and get a free. Vale, tiene este el folleto.
Dolores. Usar. That doesn't seem to work. Allá eso tiene el folleto. Usar panfleto con máquinas. That isn't gonna work. No va a funcionar. Falta algo. Sí, por aquí. Pillowtronics. Pillowtronics, the mechanized pillow factory of the future. Established 1954. When those security lights are all green, the door can be unlocked. Cuando las luces de seguridad se pongan en verde, la puerta se podrá abrir, ¿no? Pone lo mismo. 5, 5, 1. Pero el otro ponía 2. Sí, pone 2. Vale. It will only work in the non-existent Betamax player. It's locked and there's no handle. Cerrada y no hay picaporte. Vale. ¿Qué más hay por aquí? No hay nada. Vale. Tocar botón rojo. Nothing happens. It's a Doortron 3000, but it's missing its tube. Un Portatron 3000, pero le falta el tubo. ¿Y dónde tenemos ese tubo del Portatron 3000? ¿Y a esto qué le falta? Le falta un tubo también. Entonces, veo. No puedo hacer nada. I don't want to waste it on that. It's a key. It says Pillow Factory. No. Vale. Pillowtronics established. Permutas de polvo. Y muchas letras. Y el pasaje que hay por aquí. Hilo 3. Un rollo de fichar, ¿no? Mira, hay una puerta. Silo corroído. No. There's a radiation sign on this silo. Must be radioactive waste. The radioactive waste would just destroy that. Hay una puerta y no se puede pasar. Usted no tiene que entrar en nada, ¿no? Colarme en la fábrica. Por este lado. Sí. Castillo de explosión. It's a heavy-duty restraining strap and bolt and needs a wrench to loosen it. Hombre, mira, una llave inglesa. Que igual le vale la que tiene. It's an old discharged battery bolted into the truck. I can't move it with my hands. It's rusted in place. Palanca. It looks like the battery's dead. Más para aquí, no hay nada. Coger al hombre este. Vamos a ir al pasillito este. A ver si sirve la llave inglesa esa para coger. Tremendo tubo que tiene. Usar llave Tron con estilo. Ahí está. It's an old discharged battery. Tengo una batería. It's an old discharged battery. Agotada. Vale.
Si le damos la batería al payaso, vale, cogemos al payaso y usamos la batería con... It doesn't work with No, that. con eso no cargas la batería, ¿no? Vale, ok. Perfecto. Vamos. Vale, pues vuélvesela a dar. You take this for a while. Y ahora usamos camión eléctrico. That doesn't seem to work. Debemos cargar la batería. Pero... It's an old discharged battery. That doesn't seem to work. Vale, vale. Entonces, nada. Usar llave, puntillo. Cogemos la batería, nos la llevamos. Coger al payaso, ya que estamos. Y... había una puerta por aquí. Cerramos la puerta. En la fábrica. Dogs, kids, Chuchos, the criajos. world El would be mundo sería better un off lugar without mejor sin either of ellos. them. Bueno, una mota de polvo. Quedan 10. Avión. Mapa de la fábrica. It's a map of the abandoned factory. I can't pull that. Aquí hay muchos papeles. Coger papel. Coger papel inútil. Coger papel arrancado. Coger papel estrujado. Papel, coger papel. Ahí está destapado. Ahí, manual. Un manual. Mirar manual. Manual de seguridad. Pilotones sin la seguridad de la fábrica son importantes. La fábrica de pilotones contiene maquinaria y tecnología altamente exclusiva. Un problema de seguridad es un problema de todos. En las rondas no tardes más de 5 minutos en fichar entre una caja de seguridad y otra. Si el tiempo introducido es correcto, el lado del puesto se pondrá en verde. Si la línea de la fábrica está habilitada, no entres en la fábrica a menos que los SR-01 estén desactivados. El piloto no será responsable de ninguna muerte o desmembración causada por no apagar la llave de la fábrica. Bien. Si no se ficha a la hora correcta, la fábrica podría cerrarse automáticamente. Si esto ocurriera, habría que reiniciar el tubo maestro. PF001. Directores únicos tienen instrucciones para códigos de tiempo de seguridad. 74. ¿Y eso qué es? 7430. Usa tu teléfono aprobado por Charles Chur. 7430. Vale. It doesn't work with that. Payaso, vamos a dar manual a ver. I'm tired of carrying this. F. Este es el PF001.
un PF00. Vale. Pero con el payaso vamos a volver a entrar aquí para mirar un momento. It's a map of the abandoned factory. Son 3. La niña. It's a special tool to remove vacuum tubes in the TX and AT class. Vale, esto le falta el tubo. It's a Doortron 3000, but it's missing its tube. ¿Dónde está la...? Vale. Ya la fábrica también. Todos ahí. No. Espera. That doesn't help. This doesn't seem to be a tube puller. I'm sure nothing happens. A ver. Vale. Llamar. A ver si eso es un 7430. Thank you for calling the Pilotronics Automated Automatizada Security de Information Pilotronics. Line. For today, proper start time for Station 1 is 6:20. 6:20. Vale. 1. 6. Y 20. Vale. 6:20 para el puesto 1. Puesto 2. 7430. Thank you for calling the Pilotronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for Station 1 is 6:20. Vale, solo me da para el puesto 1. Debe ser que... Vale. Creo que hasta que no haga el puesto 1... Vale. Vamos con la niña a... It's in here pretty tight. I'm going to need a tube puller. KSCUM's phone system is now out of order. Hombre, creo que este tubo no sirve, pero... Voy a ir a... Si era... Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we welcome. I have to go now. See you soon. No puedo pedirle un tubo a esta tía. Hello, Agent Ray. I hear you're... It's your helper? I need to... Usar tubo con... No.
I can see from here this is the wrong size tube. Y el tamaño adecuado, no, ya que no iba a servir, pero vamos. 001. Vale. Espera. Bueno, vale, voy a llamar por si acaso. 7430-430. Thank you for calling the Pillow. For today, proper start time for Station 1 is 6:20. 6:20. Vale, sí. Solo me da para la puesta. Vale, volvemos a la fábrica. Servirá para lo que es esto. Usar tubo con máquina de... It doesn't work in that. Tampoco. It only works on vacuum tubes. It's a TX1138 tube, all fresh and shiny. Vale, vamos a ver, este hombre tiene la batería. Vamos. Vale, pero aquí no puedo hacer nada. Es que no sé. No deja mover nada, ni deja... No. Aquí es como si necesitaba un tubo. ¿Qué tengo? A ver. I don't want to play games with my starship now. No puedo meterle nada. Podría meterle algo. La batería del camión con... It doesn't work with that. The doors are locked and there's no place for a key. It's a Doortron 3000, but it's missing it. Vamos a ver. Principal. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? It doesn't work with that. He doesn't want it. Vale. Vamos. Vete tú al Kikipal. I can't give this tool to anyone. It's too important. No se la puede dar. El hombre este, dale. La batería, me imagino que no servirá. Pero... Estoy viendo que no va a servir. No, dar. Usar herramienta con... It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use claro que no iba near a the servir, end of the pero... game. It's an old discharged battery. Thanks. Voy a volver a probar.
Ya probé esto. What the f? You can't carry this? Ya probé esto. Usar batería. Con dispensador de It doesn't carga. work No with that. funcionará. No. Vale. Debería funcionar, ¿me qué? Carry this for me. Pues este hombre... Espera un momento. Salud. It doesn't work with that. ¿De dónde estoy ahora? Estoy en... Ah. Sí. Y no creo... No, no tengo... Cast your lot before it's too late. She doesn't want it. ¿Qué había ahí? The future puerta. is never written. Puerta maldita. Capa maldita. A mysterious force must be holding it in place. A ver. She doesn't want it. It doesn't work with that. Autobuses tampoco. Ah, vale. Si ponemos... la batería en un sitio que la pueda cargar el fantasma, pienso. Podría ser eso, pero ¿dónde la ponemos? A ver. It doesn't work with that. It doesn't work with that. It doesn't work with that. A ver, fantasma. That doesn't use electricity. That doesn't use electricity. El fantasma no puede...
It's a button to call the elevator. A ver, just... Ya terminé de ejercer de chef, a ver si me deja ahora un ratito. Muy bien. Perfecto. Yo estoy... bueno. Ya abrí la verja de la fábrica, ahora para entrar en ella a ver cómo... A ver. Todo el mundo... A ver, vamos a subir también con este... The doors are closed. Arriba de todo. Algo, estoy avanzando, mira, con la batería del camión agotada. Tengo el manual para entrar en... De momento, vale, me dicen que tengo que colocar uno de los rollos a las 6:20. Ey, no, abre la puerta. Sube arriba tú también. Yo imagino que usar batería... It doesn't work with that. No, aquí no. Vale, pues a ver, cojo al fantasma, hablo con el libro, Mumbo jump. Me voy a... cementerio. Vale, cojo al hombre este y me voy a... también al cementerio. Usar batería con... It doesn't work with that. Con las flores no. Usar batería con sarcófago. It doesn't work with that. Tampoco. It doesn't work with that. No sé cómo cargar esa batería. Estamos aquí en la fábrica. Bueno, en la entrada de la fábrica. La fábrica no podemos. Hay unas máquinas para fichar, hay 3 máquinas de estas. Y si llamas al teléfono de las instrucciones, que es este, el manual, a este teléfono, el 7430, te dicen la hora que tienes que poner en el primero de las máquinas para fichar. 6:20. Esta es la primera máquina de fichar. Tiene las 5:05. Pero todas tienen las 5:05. Pero el rollo es que no cambian nada aquí. No sé cómo cambiar esto. De todos modos. Bueno. Aquí hace falta un tubo que no tengo. Esta es la llave de la verja. Cuando se ponga en verde se podrá abrir. Sí, no, claro. Exacto. Vamos a ver, aquí está la otra. Hay una puerta que no tiene pomo, no se puede entrar. Aquí está la otra máquina de fichar, la 2. Aquí vas a la verja. Y por aquí vamos. Ah, mira, una mota quieto. Motas hay que cogerlas. Me quedan. ¿Cuántas motas me quedan? 9. Vale. Aquí está. De aquí sacamos la batería. Estaba agotada. Un camión eléctrico. ¿Cómo cargar la batería? Creo que es lo primero que tenemos que hacer, cargar esa batería. Pero no sé cómo. No sé cómo cargar la batería. Aquí hay un rollo, un silo con residuos radioactivos. There's a radiation sign on this silo. Contiene residuos radioactivos. Sí, claro. Tocar. I can't push that. I can't pull that. Vale.
Aquí hay una puerta que está de donde sacamos el manual de instrucciones. Hay un mapa de la fábrica. I can't pull that. Puedo tirar de... Vale, aquí hay una foto. Nice photo. Nice photo. De aquí sacamos el manual y no hay nada más, parece. Vale, vamos a ver. Vamos a coger a este hombre que tiene... Aquí está el fantasma, pero el fantasma... No. Si vamos por aquí... Un sitio donde... Imagino que no. Este es un recorrido inútil. Vamos a la fábrica. Aquí está Dolores. Si usamos... Nah, no sé must be a nada. better use for it. I don't want to waste the powder on that. Entonces sí, no. Usar... Nah, la batería doesn't con los work residuos with that. radioactivos tampoco. It doesn't work with that. It's an old Batería discharged vieja y agotada. Autobuses, puente, espesura. No, este es el que tiene la cabeza, ¿no? Y no, el circo no podemos ir. Vamos al payaso. Equipa al hotel. Mansión, espesura, fábrica. Solo le falta colarse en la fábrica, como todos, y las motas de polvo. Pues no sé si dejarlo aquí de momento. Porque ahora mismo ya no sé qué hacer. Lo del reloj, sí. Quito un botón, por cierto, también. Para la radio. No esperaste, ¿no? A ver. Contra pruebas. También podemos ir. Mirar la tarjeta. Llave de la habitación. Esto no va a servir de nada.
Welcome to the Edmund Hotel. How many? Is anything Thimbleweed open to other than yeah? I'm going. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Si hubiera un botón en algún lado, también me valdría. A ver. 608. Un par de misioncillas al... Bueno... Destiny... It's locked. Como que es lock. Esta es mi habitación. I don't want to waste the powder on that. Ah, joder, vamos a... coger... I don't want to pick that up. Mirar... We interrupt our hostile takeover non-stop music with this The radio is turned on and tuned to 198.7 FM. We just don't know where they are coming from. And now back to our special hostile takeovers. That doesn't seem too close. Y no puedo coger un botón de la radio. It doesn't work on that. Simplemente. It's turned off. A ver. It's a very strange-looking tool. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Esta no tiene nada, esta que tiene la llave, un extractor. It's a TX1138 tube, all fresh and shiny. That doesn't seem too close. I can't open that. I don't want to pick that up. It's turned off. Vale. Voy a llamar a las... aunque no sirva de nada ahora mismo. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only... Please try us again later. Las señales son muy intensas, vale. Vale. I think I short-circuited it.
Flowers left over from... How much did Brother Chuck spend on this ostentatious tomb? No me deja hacer nada. I can't push that. I can't pull that. That doesn't seem to close. I can't open that. Puertatrón. Me cago en el puertatrón este. That's not gonna open this gate. Foreclosed by order of Safely First Savings. And in small print, I don't want to pick that up. Looks dangerous. I can't push that. Pues no sé, creo que lo vamos a dejar aquí por ahora. A ver. Vamos a ver. A guardar la partida. Guardar la partidita. Y... vamos a hacerle un host a alguien por ahí. Creo que está el Torovich jugando ahí algún juego nuevo. Vale. Pues vamos a hacerle una raid con hosting. Vamos a ver. A ver qué tal. Bueno, pues lo dejaremos aquí hasta otro momento. Venga, gente, hasta la próxima. Chao, chao, bye.